समीना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मदीहा? ठीक है, बिल्कुल ठीक। समीना, क्या पूछना चाहेंगी? बस मैं इमरान साहब से सवाल करना चाहती हूँ कि मैं रात को जो ख्वाब देखती हूँ ना, वो ख्वाब फिर अगले दिन मुझे ऐसा लगता है जैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, और फिर मेरा वो दिन जो है वो बहुत मुश्किल से गुजरता है। अब तो ये हालत हो गई है कि रात को सोने से पहले मुझे इस बात की टेंशन होती है कि अगर मैंने कोई ख्वाब देखा, और जो कि रोज ही होता है, और ख्वाब में जो है मैं जिन्नात बहुत देखती हूँ, जिन भूत जैसे इस तरह की चीजें, पहाड़, और उसके बाद बारिश भी देखती हूँ, लेकिन ये ऐसा होता है। और दूसरी चीज ये है कि अक्सर ये होता है कि मेरे साथ साथ जैसे ऐसा लगता है कोई चल रहा है। मेरी ये वहम है मेरा, मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया, लेकिन मुझे बाकायदा ऐसा लगता है कि कोई है मेरे साथ है, कभी इधर कभी उधर। समीना, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? अच्छा, आपके साथ ऐसा कोई हुआ जिसकी वजह से आपको लगता है कि जब आप ख्वाब में आप जो भी ख्वाब देखती हैं अगले दिन आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती हुई देख रही होती हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हुई हो, वो आप बयान कर, आप शेयर करें? नहीं, मैं नहीं कर सकती, इसलिए कि डेथ हो गई है जवान बच्चे की, तो बस मुझे बहुत खौफ आता है। आपने ख्वाब में देखा था कि उस बच्चे की डेथ हुई है और उसके बाद असल में भी डेथ हो गई? जी, 13 अगस्त को हुई है। और ये आपने ख्वाब में देख लिया था पहले? जी, मैं मतलब बिल्कुल डायरेक्ट ऐसा नहीं देख रही थी, लेकिन ये देख रही थी कि बीमार हुआ है और उसके बाद वो गायब हो गया है। मतलब वो बच्चा। उनका कौन था वो बच्चा? अच्छा, और वो बच्चा आपका कोई रिश्तेदार था या आपका फैमिली फ्रेंड था? जी जी, दामाद था। दामाद था। चलें इमरान भाई, देखें यहाँ पे जो उन्होंने जिक्र किया कि कोई चीज़ का मुस्तकिल एहसास हो रहा है, ख्वाब में डर लग रहा है, उस तरह की चीज़ें पैदा हो रही हैं, तो उसमें जो ना, एक तो रात को सोने से पहले जो दुआ आती है वॉशरूम में जाने की, लोग समझते हैं सिर्फ वॉशरूम की है, लेकिन उस चीज़ को अगर 100 मरतबा पढ़ के सो जाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, तो ये पढ़ें तो ये लग रहा है इनकी ज़िंदगी के साथ कुछ शैतानी क़ुव्वतें अटैच हुई हुई बहुत ना, तो शुगर इनकी बॉडी में नहीं घुसी हुई, वरना तो और इंसान को अजीब प्रॉब्लम करती है, तो इनके आसपास घूम रही हैं, वही इस तरह ख्वाब भी दिखा रही हैं, चूँकि जो दूसरी मखलूक़ात हैं ना, वो बहुत सारी पहले की ख़बरें उनको पता होती हैं, तो वो आके रिवील कर रहे होते हैं ख्वाब में या जागते में बता रहे होते हैं, इसलिए फिर वो चीज़ जो होने वाली होती है वो लिखी पहले से, ये नहीं ख्वाब की वजह से हो गई हो, वो लिखी हुई पहले से। लेकिन जिस तरह नजूमी थे पहले, नजूमी वो वहाँ सितारे, वहाँ शैतान जाके सुन के लगे राज, वो आगे लोगों को बताते थे, इसी तरह वो शैतानी क़ुव्वतें वहाँ की चीज़ें जो होने वाली हैं वो देख के इनको इस तरह ख्वाब में रिवील कर देती हैं। तो एक तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस पढ़ के उसमें दूसरी उठते फ़ौरन अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे, अल्लाह इस ख्वाब की कोई बुरी ताबीर ज़ाहिर ना हो, अच्छी ताबीर साबित हो, और थू थू करके थोड़ा सा थुतकार दें अपने बाएँ तरफ, और थुतकार के सूरह फलक और नास पढ़ लें कि अल्लाह इसके कोई बुरा असर मुझ पर या मेरी किसी भी मुतल्लिका शख्सियत पर इसका असर ना पड़े। ये तो इनके लिए हो गया। और वो कहती मेरे साथ, कहती मुझे वहम है, मैं जब चल रही थी होता है कि मैं जब चलती हूँ मेरे साथ कोई चल रहा होता है। हाँ, तो वही लग रहा है कि इनके आसपास घर में वो कोई मखलूक़ात इस तरह की हैं, अक्सर फील हो जाता है कि स्विच ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, लाइट जल गई, चूल्हा जल गया, बंद हो गया, ये हो गया, ये चीज़ें वो कभी तंग कर रही होती है ना, छेड़ रही होती है, दिखा रही होती है, अपना आपका पावर जाहिर करा रही होती है, तो वो ज़्यादा इनके साथ लग रहा है। और रही बात, तो जब हमारी डिस्कशन चल रही थी कि कुछ औकात ऐसे होते हैं जिसमें बलाएँ नाजिल होती हैं इस तरह की, तो बलाएँ नाजिल होने का भी कहीं इशारा तो मिलता है, लेकिन ख़ास तौर पर मगरिब के वक्त का आता है, जब मगरिब का वक्त हो उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वक्त ये शयातीन के फैलने का होता है, इस वक्त फैलते हैं, तो अपने बच्चों को घर में बुला के दरवाज़ा बंद कर लिया करो, अपने आप को, बच्चों को उस टाइम बाहर ना छोड़ा करो खुली जगहों पर। तो इस तरह चीज़ें हैं। इसी तरह हदीस शरीफ में घर का भी आता है, घर में जो बच्चे रोते हैं, ज़िद करते हैं, तो आपने फरमाया कि जो शयातीन घर में रह रहे होते हैं ना, वो बच्चे की वो रग के ऊपर हल्की सी चुटकी मारते हैं, जिससे बच्चे चिड़चिड़ा होकर रोता है। तो आपने फरमाया कि हदीस में आता है कि अब घर के अंदर कोई इस तरह की मखलूक रखा करो, परिंदे वगैरह, कि ताकि वो उस तरह मुंतकिल हो जाए, शयातीन जो घर में मौजूद हैं वो तुम्हारे बच्चों को तंग न करें, बल्कि दीगर मखलूक़ात से करें। इमरान भाई कहते हैं कि जो अगर घर में आप परिंदे रखते हैं तो ये कोई ऐसी आफात हो तो अपने ऊपर ले लेते हैं, तो क्या ये सच बात है? ये तजर्बात में से, हदीस में तो नहीं आता। ये तजर्बात में से कोई चीज़ अगर बड़ी मुसीबत आने वाली है तो हमारे लोग यानी तजर्बात कह लीजिए उसको, कि वो आफत इंसानों पे आने के बजाय सामान पर, गाड़ी पर या परिंदे पर या जानवर पर आ जाती है। जैसे कहते हैं परिंदे रख लें या फिर मछली रख लें, आपके इल्म में कोई ऐसी चीज़ है कि आप अगर घर में आप ऐसे परिंदे रखें, मछली रखें, तो कहते हैं कि आफात घर में एंटर नहीं होती, आती तो उन पर आ जाती हैं? देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा कि आफात अगर टलनी हैं तो वो सदका और खैरात से ही टलेंगे, उसके अलावा परिंदों से, जानवरों से, इस तरह की चीज़ों से कोई आफात नहीं टल सकती हैं। ठीक है। मज़हब इस्लाम में, अहादीस में हमें कहीं पर भी इशारा नहीं मिलता, और ये इसी तरह से हो गया कि जैसे दीन में एक नई बात का इजाफा,
ہم دین سے منسلک نہیں کر سکتے ہیں. اچھا برکت کا تعلق بھی دین سے ہے, کسی بلا کے ٹلنے کا تعلق بھی دین سے ہے, لہٰذا ہم کوئی بھی ایسا کانسیپٹ نہیں قائم کر سکتے جس کا براہ راست تعلق دین سے ہو. صحیح ہے. تو اسی لیے ہمارے گھر میں اگر پرندے ہیں یا ایسی کوئی بھی چیزیں, ہاں اس کے ذریعے سے آپ کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے, اس کے ذریعے سے جنت بھی مل سکتی ہے اور جہنم بھی مل سکتی ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے بلی کا خیال کیا جائے, اگر کوئی عورت خیال نہیں کرتی ہے اور وہ بھوکی مر جائے تو اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہاں تک ایک بلی اگر بھوکی رہ گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بلی کو کسی نے پالا ہے اور وہ بھوک سے مر گئی, کھانا نہ دیا گیا, تو رسول فرماتے ہیں اگر آزاد ہوتی تو کچھ کھا لیتی, لہٰذا جس نے اسے قید کر کے رکھا اسے جہنم ملے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں اگر ہم اس طرح سے اس انداز سے لینا چاہیں تو یہ لے سکتے ہیں. ہاں آپ رزق کھلا رہے ہیں, جیسے کوئی بھی جانور ہے آپ کے گھر میں آتا ہے, آپ رزق دیتے ہیں, خدا اس کا بدلہ تو دیتے ہی ہیں نا, نیکی کا بدلہ آپ کو ضرور ملتا ہے. تو یہ سوچ کر کہ میں بلی پالوں گا یا کتا پالوں گا یا فلاں پالوں گا اور وہ بلائیں لے لے گا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہاں اس کے ذریعے سے آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے آپ بچ جاتے ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ وہ دلہن آتی ہے, دلہن آئیں گی, ہم پیر دھلائیں گے, اس کے کارنرز میں پانی کو چھڑکیں گے تو وہ جو ہے وہ برکت ہوگی. ایسا بھی دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہم جو برے صغیر میں ساتھ رہتے آئے تو بہت ساری ان کی چیزیں اسی طرح سے خاتون جو ہے وہ شادی ہو کر آئی ہیں تو وہ دامن دوپٹہ پھیلا دیا جاتا ہے, مرد اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے کہ پوری زندگی جو ہے وہ مرد جو ہے نا اس کے تابع رہے گا خاتون کے. تو اس طرح کی بڑی چیزیں ہیں جو ہمارے ویسے ایسا ہوتا ہے معاشرے میں. آپ اتنے تابع آپ نے کیا تھا ویسے ہی نور بھائی, نور بھائی آپ نے جتنے نور بھائی تابع اس لیے یہ ڈسکس کیا کہ میں نے یہ چیزیں باقاعدہ دیکھی ہیں اور یہ رسومات ہوتی ہیں. بالکل. اور اسی طرح سے اگر کوئی خاتون آ گئی, کسی کا انتقال ہو گیا, بھائی یہ تو منوس ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ گھر, سواری اور عورت, یہ تین چیزوں کو تو آپ اسپیشلی اسی لیے حدیث میں بھی اسے بیان کیا گیا, اس سے تو آپ نحوست لے ہی نہیں سکتے ہیں. مطلب کسی عورت کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے آنے سے میرے کاروبار میں, آپ مردوں کو کیوں نہیں کہتے ہیں, خاتون کو کہیں گے کہ بھائی یہ خاتون آ گئی ہیں تو اب جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے گھر میں رزق نہیں ہے. سواری اور عورت, اس پر ہم کبھی بھی بدگمانی بدشگونی نہیں کر سکتے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے یحییٰ صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مدیہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک جی, بتائیے کیا. یحییٰ بات کر رہا ہوں. پہلے تو تمام حضرات کو سلام ہو اور جمعے کے پروگرام سے آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. میرے دیکھیں ایک تو سوال یہ ہے کہ میرا کہ توہم پرستی کی ہم پیچھے سے اگر دیکھیں کہاں سے ہم لے کر آئے توہم پرستی, جو ہمارے پیچھے فور فادرز اگر کہیں, کیونکہ ہندو مذہب میں بہت زیادہ توہم پرستی ہے تو بہت ساری چیزیں ہم نے ڈرائیو وہاں سے کی. اب مسئلہ ہے کہ ایک بات ہے کہ آپ اپنے عقائد کو مضبوط کریں, تو ایک تو میرا سوال یہ ہے ہم عقائد کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں. جب ہم اللہ پہ بلیو پورا ہمیں ہوگا تو یقیناً ہم چیزوں بچیں گے. لیکن ایک سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ کی ذکر کر رہی تھی نا کہ کوئی خاتون آ گئی, کسی بہو آ گئی, کسی جگہ کوئی عورت آ گئی تو اس کو آپ نے کہا کہ چلیے یہ جو ہے اس کی نوست کی وجہ, اور خواتین اس پہ بہت زیادہ پش اپ کرتی ہیں, مرد بھی پر سوچ میں یہ جو چیز جب ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا کیا فرض پڑتا ہے کہ ہم دیکھ کے اس کو کسی کے آگے بات نہ کریں کہ بھائی یہ تم غلط کرو, تو وہ کس طرح ہم سمجھا سکتے ہیں. ہمارا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے نا, جب ہم سیکھ رہے ہیں آپ لوگ تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اس چیز سے لوگوں کو کیسے نکالیں. یہ میرا سوال ہے. صحیح, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. اچھا